fa miarabantsika rehetra amin'ity application tiako ity. Ity application ity dia application efa misy any amin'ny firenen-kafa fa kosa eto Madagasikara mbola tsy misy anazy mihitsy. De natao indrindra izy ity mba hanomezana fahafapo antsika malagasy mpity azy ity. Ny asany voalohany aloha de manao irony asa rehefa endrika ny atao hoe auto-like de amin'ny teny anglisy fa automatique like zany hoe j'aime automatique amin'ny teny malagasy tsy haiko izay hitondrantsika anazy fa manao j'aime ho azy ny statut sy ny commentaire sy ny album sy ny tariny le izy. De natao izy ity ho an'ny malagasy de natao ho an'ny teny gasy mazava ho azy satria malagasy no cible voalohany. Ahoana moa ny fomba fidirana ao anatin'izy ity? Izy ity tutoriel zany hoe fampianarana vidéo, fampianarana antsika amin'ny vidéo ilay application. Voalohany indrindra mila manana compte Facebook ianao izay aloha no takiana voalohany indrindra. Mila ianao raha mety raha azo atao dia amin'ny ordinateur le izy mety. Raha ohatra moa ianao manana Windows Phone na tablette haut de gamme na ohatr'izany de tsy mbola nanandrana hoe mety ve sa tsy mety fa rehefa activé ny javascript na misy irony javascript irony tsy misy teny amin'ny teny malagasy zany, irony javascript irony ny appareil-nao de mety. Mampiasa ianao navigateur izay ampiasainao navigateur Mozilla, Google Chrome ary Opera. Mbola misy Safari sy ny tariny fa tsy mampiasa an'ireny. Miditra anao amin'ny navigateur anankiray raha Windows 7 de ny anahy efa napetraka eto daholo ny application fidirako matetika ty Google Chrome raha tsy misy eny ianao de ato amin'ny tous les programmes Windows de tous les programmes de Google Chrome mety daholo na Mozilla na Opera na Google Chrome na Safari mety daholo fa Google Chrome no ampiasaiko. Zay misokatra Google Chrome de manokatra ianao Facebook, sokafanao Facebook Facebook diso le déconnecter kely ty vetivety déconnecter kely satria connecte liste manjary sy hatrany voalohany le son. Io Facebook de misokatra ao Facebook de miditra anao amin'ny comptenao, izay zao za tafiditra amin'ny compteko de aveo manokatra onglet vaovao. Ny onglet vaovao mitovitovy daholo amin'ny navigateur rehetrarehetra. Ity zao Google Chrome de eto ny nouvel onglet. Tsy fermena le eto fa manokatra onglet vaovao fotsiny. De raha ohatra hoe Opera ny ampiasainao de io de ity nouvel onglet zay fermeko iny. Raha ohatra Mozilla ny ampiasainao de io de ity nouvel onglet zay. De ity zao misokatra amin'ny Facebook tsy akatinao io de eto misokatra eto nouvel onglet de nosoratantsika eto le adresse URL zany hoe le adresse an'le adressin'le tiako. Ny adressin'ny tiako sokafako amin'ny bloc-notes teto aloha jerentsika anazy tiako.mada.mg de io le izy hitantsika rehetrarehetra io tiako.mada.mg. Miditra ao tsika entrée nataoko entrée ny tsindriko iny hoe miditra zany hoe
miditra amin'ilay adressintsika. Mandran'izay misokatra elaela kely ny connexion. Mora mampiasa an'izy ity fa amin'ny voalohany fotsiny somary manahirana kely zay satria sarosarotra lalina. Efa misarotra le izy io. Elaela kely mihitsy ny connexion. Zay efa misokatra. Raha ohatra hoe misy fanontaniana tianareo apetraka amina de tonga de misy page Facebook le hoe tiako io io andefasa anazy. Ao nareo mandefa mail, tsy mail fa mandefa message. Fa za tsy mi-accepter demande. De ty le page tiako de tia ny fandraisana akay a, tia ny momba ebote, tia ny politique de confidentialité, tia ny fax fanontaniana mipetraka matetika izy amin'ny teny malagasy a, tia ny fepetra condition de tia ny contact raha ifandray aminay ohatra ny oratra mail ohatrany. De tsy misy osoka satria mampiasa fitaovana avolenta izahay amin'ny fidirana, zany hoe tsy misy osoka tafiditra mihitsy hoe tafiditra automatique izy satria izy tsy maintsy mampiasa code idiranao atan'le izy. Ty avy hatrany mahazo mihoatra ny 250 j'aime amin'ny album, statut, sary sy ireo hafa koa ianao. Io nefa miankina amin'ny membre ao anatin'le izy satria rehefa tsy ampy 250 moa isika ataontsika ahoana le izy satria efa voalaza itsaloha hoe tsy misy osoka. Atokisana izay de manome anao hatrany ary miezaka ny hanome tolotra maimaimpoana ho an'ny daholo be. Maimaimpoana ho zany hoe tsy misy fidiram-bolana amin'izy ity fa fanampiana de A à Z. Ahoana fomba fidirana atao amin'ny tiako? Fomba fidiranao voalohany trindrio eto arakeo daholo ny permission amin'ny application manaova copie amin'ilay adresse URL ery ambony. Ny ity zany adresse URL ho an'izay tsy mahafantatra le adresse eto, adresse ny fiantsoana an'iny le URL tsy haiko manazava azy, le ohatra hoe www.telma.mg iny adresse URL iny, www.facebook.com adresse URL iny. Adresse URL ery ambony rehefa vita daholo ireo dingana roa, misy dingana roa zany atao koleo eo amin'io banky io, ty banky ty de tsindrio ny alefa raha atomboka. Aza adino manova amin'ny paramètre de confidentialité amin'ny Facebooknao public, tsindrio eto raha mbola tsy voaova. Amarintsika kely hoe efa voaova ve? Amarintsika kely hoe efa voaova ve ny aniny ny paramètre de confidentialité ko? Tsisy dikan'iny fa lasy vetivety fotsiny merde. Aza adino manova ny confidentiel Facebooknao tsindrio eto. De raha ohatra hoe amarintsika kely izy raha mbola tsy voaova tsindridrika eto amin'ny maintimainty ity misy hoe tsindrio eto de misokatra. De ity ny atao hoe paramètre de confidentialité en Facebook, zany hoe ny namanao ve mahita ny publication ataonao sa ny amianao ihany ve sa ny olona rehetrarehetra ve sa ilaintsika izy satria ataontsika ahoana ny like an'le anao j'aime an'le izy raha ohatra ka tsy amiantsika akory le manao j'aime an'le izy, zany hoe mila atao public ilay statut ilay rehetrarehetra anao. De ty zao public nena modifieko izy ty modifieko ami ohatra satria possible hoe mety aminy ianareo. Ohatra ny ianareo zany hoe namanareo ihany afaka manao j'aime sy micommente ny zavatra ataonareo de ovainareo izy ho public. Ito de public, clique gauche droite de fermer. Zay izy au public,
zay tanteraka zany teo aza adino manova confidentialité ny Facebookinao ou public, zany hoe efa public izy zao, azontsika fermena am'izay iny. De heverina tsika fomba voalohany tsindrio eto ary akeo daholo ireo permission, tsindriko eto de miandry de aka code fa azon-dalana, ilay code io le apetratsika eto. Ahoana moa ny azotsika an'le izy natao de nitsindritsika eto de nivoaka ho azy anglais vaovao ty nivoaka ho azy iny de dingana voalohany tsindrio eto ary akeo daholo ireo application, de dingana faharoa tsy maintsy vita ny dingana voalohany, zany hoe ataontsika aloha ty dingana voalohany ty tsindritsika eto de misy anglais vaovao hafa mipoitra indray de misokatra Facebook ho azy, misy HTC profil HTC de profil anao de ekeo daholo zany hoe ataontsika ok ty de ataontsika ok ihany de ok zay de succès zay de miverina atsika ato amin'ity le maka le code ty de dingana faharoa tsy maintsy vita ny dingana voaloha, tsindrio eto raha aka ny code de cliquetsika iny clic gauche de vita iny de succès misoratra eto de alaitsika ty code ty code URL ty le adresse URL ty clic de lasa mangamanga, raha ohatra hoe ianao mbola tsy mangamanga, raha ohatra mbola tsy mangamanga ny anao ohatra hoe lasa ohatra zao de nanaovanao azy cliqueo indroa na intelo 1 2 3 aingaikaingana 1 2 3 de lasa mangamanga izy zay, intelo izy 1 2 na indroa mety daholo fa atao fotsiny zay mahatonga izy mangamanga, ilainao haingana be. Raha ohatra ka tsy mety mihitsy de cliqueo ohatra zao de manaova ianao contrôle A, contrôle plus A, io tsy hoe asianao plus sady tsisy espace fa contrôle A ohatr' zao zany, contrôle ety ambany indrindra amin'ny clavier anao de ety amin'ny gauche indrindra, io contrôle plus A, contrôle A, ataonao eo aloha le curseur inclinante kely iny izy de ataonao contrôle plus A zay de clic droite ianao clic droite droite fa tsy gauche de manisy an'ity copier iny, vita zay de efa copiana quelque part any izy de collenao miditra ato amin'ity accueil ty am'izay anao de collenao eto, coller de tsindrinao ny alefa, tsindrio ny alefa raha tomboka de zay tafiditra ty azontsika fermena am'izay fa tsisy ilatsika nintsony. Tafiditra zao natao hoe tafiditra misoratra eto ny anaranao de misaotra anao nampiasa ny tiako.meta.mg mino zay fa aparitako amin'ny namanao ity tolotra ity satria arakaraka ny aparitanao izany no azonao j'aime bebe coco, ianao koa dia ampiasainy hafa amin'ny j'aime suivre commentaire no fifampizarana. Sa vidéo ny tianao atao eto ny photo de profil anao io ny anazy zao ohatra de io mipoitra eo, tianao raha hiala nefa tsika tsy hiala. Eto ianao ampiasa ny j'aime, zany hoe manao j'aime automatique ny zavatra apetraka ny sary ny statut ny album sy ny sisa. Eto ianao raha anao commentaire automatique fa aloha ny j'aime no ataontsika voalohany, j'aime de tsindriko iny vao mitena tsindrina de clic gauche foana tsindrina de efa mihodina ty zavatra ty de zao hita eto daholo ny zavatra nosoratanao farany, ty zao reto ny statut farany de tsy azo atao manaraka iny publicité iny iny azo ataitra amin'ireny zavatra ohatry ty ianao fa publicité iny de azonao fermena avy hatrany fa tsika ty maitsomaitso ty rehefa tafiala ato zany ianao de tonga de fermer fa tsisy ilainazy. Ity anao j'aime ianao ny azo atao manaraka vonona, zany hoe efa vonona amin'ny fanaovana izy manaraka ianao raha ohatra hoe
statut reny réseau dia indraindray izy ty ohatra hoe après 15 minutes ianao vao afaka manao na ohatr'izany fa ianao zao vonona dia andao antsika anandrana le izy miditsika ato amin'ny anohatra statut iray zao statut ana test dia public iny public ty jereo tsara public ty satria efa nataontsika public le paramètre ty dia public ho azy ty raha ohatra mbola amity na ohatr'izany dia ho fay public engina le rifa tsy mety mihitsy io dia ito zao mbola tsy ataoko j'aime fa satria za rery membre ato mbola membre ato aloha am'izao dia donc za rery manao j'aime eto fa rehefa misy folotsika dia tonga dia misy 10 j'aime ho azy eto dia na efa misy zato tsika misy zato j'aime eto raha efa misy 20 sy roanjato tsika dia efa 250 j'aime à l'instant io zavatra io dia mbola tsy hitany eto le statut napetrako fa ataoko refresh kely ty refresh zany refresh zany manao miverina tsy haiko manazava azy dia efa hitanito le izy ito zao le test nataoko soatako ty test dia anandrantsika hoe ahoana natao hoe anao j'aime an'le izy ty zao atao j'aime dia alefa ty tono pub alefa dia mihodina ohatr'izao ty mihodina ino zao you like this satria za membre ato dia za ihany nanao j'aime an'le izy ty zay ihany dia raha ohatra hoe misy firy misy betsabetsaka ny membre dia betsabetsaka manarak'izay koa le j'aime azonao dia iangaviantsika iteny namantsika rehetrarehetra hiditra ao satria indray mandeha nareo miteny anazy dia azonareo ampiasaina izy amin'ny fotoana manaraka ohatra misy zavatra ilainareo j'aime concours na ohatr'izany dia tsy mila miteny azy intsony nareo fa tonga dia nareo fotsiny manao anazy dia manao j'aime zavatra reo izy zay iny zao natao j'aime dia nandrantsika ohatra hoe photo ohatra natao j'aime aloha tsy photo fa idée manokana photo mitovy amin'iny ihany andrasy photo andrasy verina atao photo aloha sao dia misy manontany photo ty zao photo de profil atao mipotreto fa misoratry ty hoe picture for profile picture timeline photo cover photo ary mobile upload zany hoe profilanao photo de journal photo de couverture téléchargement mobile ary rety ny album sy ny tariny dia photo de profil idirantsika za zao efa nataoko j'aime daholo fa ohatra tianao atao j'aime izy dia tsindrinao fotsiny ty alefa ty dia mihodina le izy dia tonga ao ianao dia raha ohatra ianao ka hanao idée manokana zavaiko eno tsara ny idée manokana dia ny zavatra rehetra misy idée daholo na reny sary reny na reny statut reny inona misy idée daholo ohatra le izy zao ny idée dia fampiasa raha tsy statut anao le izy raha tsy sarinao le izy fa ohatra misy namanao mba tianao azo j'aime betsabetsaka na page mitady j'aime amin'ny sarinao dia ataonao an'ity idée manokana ty zao public za tsy manao j'aime eto fa alaiko ahoana fomba fakana idée an'ity sary ty fakana idée an'io sary io na statut mety daholo alainao ty lera na fotoana na le daty nanaovana ny publication alainao iny dia cliquenao dia mipotra ito idée ito fb idée. Andraso aloha vetivety
non tia angamba le izy ty mipoitra ty aorinan'le A de clique droite de copier de alainao de coller-nao eo de alefa de miandry ianao hoe fa lasa manao schéma ho azy ndraso andraso ataoko refresh tsy nety le izy andraso vaiko ty indray ny idée vaiko ty indray ny idée ataovy test ohatra zay foana raha ohatra ka misy tsy mety fa de miditra aty de manokana fa io tsy fantatrao zay idée apetraka Facebook eo fa miovaova ho ahy iny ty zay ty zany le idée le FPID égale de mipoitra eo le idée an'le sary de hitanao zao zany no j'aime automatique an'le izy fa delekeko izy fa tsy de misy dikany miala tsiny amin'ny Stéphanonie inona moa zany zay ny idée manokana zay le izy raha anao j'aime zavatra hiditra zay tsika ao amin'ny commentaire hoe commentaire automatique zay j'aime ray zay ny azony satria ray za mizaha hoe mbola membre anatin'io zavatra io de ampiasa ty le ampiasa j'aime teo de ty ny auto commentaire automatique zany hoe misy commentaire mandeha automatique eo reto mba manaraka tsika vao iresaka an'ireto fa aleo aloha ty ny ampiasainy satria reto koa mbola tsy de ilaitsika auto commentaire de misaotra anao miverina le teny iny ampiasa auto commentaire ohatra ampiasa auto commentaire tsotra tsika de ina moa izy teo de tinitra indrindra raha ohatra vehivavy no commenté na lehilahy ny commenté na concours ny commenté na toerana na zavatra ny commenté de tsindrintsika arak'izay tiantsika atao safidio raha tianao atao ataotsika ampiasa ny auto commentaire tsotra de tsindrintsika iny ny clique teo de statut izy le isa photo saity mandoka mitovy am'le teo ihany commentaire tsotra azo atao manaraka vonina de ty test ty zao jerentsika aloha mbola misy le compte ty de aleo avy eo vao fermer ny fa sokafako nouvelle onglet profil de ty le test nataoko teo de tsisy commentaire zao lasany tsisy commentaire fa ahoana natao antsika anao test an'le izy tsika alefa ty test ty de alefa de ho jerentsika fa misy commentaire ho azy eo ty tsy izy ty fa ty notification ko manokana ty koa tsy izy fa normal reny de ataoko refresh de io reveko be le sary za ihany nanao an'io tenena hoe za membre de za lasa navoloatra an'le izy fa ohatra hoe anao zao membre de anao mety nanoratra teo na le ami anao membre de zay ilaina le izy hoe tsy am besoin le ankizy le izy fa ohatra hoe misy zavatra de mba tianao mba ho hitan'ny ankizy na tianao mba ho be commentaire na tianao ho be j'aime na tianao mba mikoresaka concours moa zany tena betsaka eto amintsika ohatrany de ilaina be misy le izy io misaotra ho azy teo io de iny tsotra zay de satria ty zany ty le izy teo ampiasa auto commentaire ty statut reto daholo statut ako teo de ahoana natao zany raha ohatra statut an'olo hafa ny commenté ohatra ty zao sarin'olo hafa de ahoana natao miditra am'le hoe idée manokana le fa ohatran'le manao j'aime teo ihany de alainao le idée an'le sary ty ny idée an'ty de copienao clique droite copier de coller de alefa de andrasonao ny eto ambadimbady son commentaire ko mipetraka ho azy ataoko refresh de io zany lehibe anay zany mipoitra ho azy teo io fa fafako io fa mipoitra ho azy teo za tsy nanoratra supprimer zay de zay tsisy laiko an'intsony fa
nanaovako test fotsiny ohatra hoe vehivavy indray ary ny commentainy e zany hoe fisarina vehivavy le izy na statuena vehivavy matetika sary foana mila tsika commentaire ary tiandray lehilahy ny commentaina concours ny commentaina toerana na zavatra ny commentaina veriko ihany na vehivavy ny commentaina de tiantrindritsika de ty zao le test ty atony photo raha photo anao le izy raha hoe en photo anao raha photo an'ankizy le izy de azo adiny foana hoe ide manokana zany hoe tsy ao anaty album anao tsy ao anaty statut anao fa ide manokana de le fomba fakany ide le lera eto nytrindrina iny de tiany ide manokana hito na rehefa sary le izy de hoe fb id ohatran'le nataoko teo miverena kely ohatra misy mazava verena kely ihany de hito de ide manokana ohatra zao statut de statut ana vehivavy de azo atao manaraka vona tsika hijeran'ity foana hoe vona ve le izy fa sode misy tsy mety nefa ty mbola hoe mila miandro 20 minitra ianao de alefa mandeha miandrasa kely mpatosana fangatahana ty arakaraka ny abetsaka le anina no tsy mara elaela kely satria manao chargement le anina izy de ty ataoko refresh de tapitra misoratra ho azy teo iny ananina fotsiny iny fa iny fotsiny soratany teo raha lehilahy de ohatrizay raha concours ndrasana isika nandro concours hoe de alefa de ataoko refresh ty wow sura mihitsy zay ohatrohatrizay le izy anandrana anakay farany atao amin'ny accueil de ty zao ami ty tsy mety ty zao aminy anazy fa mila le zavatra public reny raha ohatra misy zavatra tianao nenon'ny ankizy hafa namanao no atao an'le izy ka izy tsy membre ohatra tsy mety miditra membre mihitsy izy na tianao mba surprise aminazy le izy de save ouvert public les paramètres en confidentialité ao no manovana azy public ty andrasany ohatra teninao izy de mitrato izy de ty public de ami zao ny anazy de asianao ovainao public zay iny de ty zao efa ty zao public de ahoana atao mba azon'ity commentaire de commentina vehivavy ohatra satria hitako hoe vehivavy io de ide manokana satria tsy ao anatiny tsy ao anaty photo koa na tsy ao anaty album koa na tsy ao anaty statut de ide manokana de alainao no ide an'ity sary ty cliquenao ny lera ty lera ty 14 heures ohatra na zao iny de mipoitra le poste hoe poste ty de copienao clique droite copier de apetraka ao ny ide de coller alefa de atao ambanimbany ato zao izy ataoko refresh kely de hitatsika io raha mbola hita tany aloha tsy misy ohatran'eny mordire lol fafako hito le izy teo raha mbola hita tany aloha tsy misy ohatran'eny neny zany izy fa tsy haiko de supprimeko zay de ohatra sary de cliqueko le sary cliqueko le sary de ty am'le sary misy lera na ty koa izy efa mipoitra de alainao ty ide ty de copienao collenao de ty le vehivavy teo ide manokana de coller nao eo clique droite coller alefa de ataoko refresh ty anaovako refresh an'ty eo amin'ny lera ihany cliqueko de io valeo rangaly impelasany supprimeko io fa tsisy dikany io za mipoitra satria za mbola membre fa rehefa betsabetsaka sika membre de mipoitra daholo tsika mianakavy de mety ratsy le izy fa azonao fafana rehefa ana fa rehefa misy lenao anazy kosa nefa de zay le izy hoe ianao mila le izy amin'ny anao de aleo mba ny ankizy mila le izy de mba aza fafana fa mitovy ny filantsika de hifanao j'aime sy hifanao commentaire tsika mianakavy zay le izy tafapetraka ny commentaire zay momba n'ity zavatra ty fa tsy andoavam-bola le izy de natao le izy mba hifampizaraina moa zany tena marina de tsy misy tanjona ambadika ary mora ampiasaina rehefa zatra amin'ny voalohany ihany sarosarotra tiako hazavaina kely raha ohatra hoe hiala de ilogote ty hiala de ohatra ianao efa membre ao de fomba fidiranao manaraka
Fa mino fa tsy tadidinao le code hita ary tsy misy olona tadidiny mihitsy de ny fomba ataonao anazy miditra ao amin'le adresy ihany ianao de trindrinao eo amin'le hoe trindrio eto io le amin'ny voalohany iny de mipoitra le onglet manaraka de tsy manindry ity hoe trindrio ity ary akeo daholo eo application intsony ianao satria ianao efa nanaiky le application tany amin'ny voalohany fa trindrio eto avy eo rahaka code zany hoe efa azo dinganinao zany ty satria efa nakenao le application trindrio eto rahaka code de mipoitra le code de copienao de collenao eto de tafiditra ianao zay fotsiny zay saika adino de misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany de raha misy fanontaniana tianareo apetraka de aza misalasala mandefa message ao amin'ny page tiako mety sarosarotra hita kely izy fa ataovy recherche be dia be ao de ity ny logo antsika de ina moa izy teo de manaraka indray de misaotra betsaka